وہ تینوں اس وقت ارتزا کے فلیٹ میں موجود تھے اور مشن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس وقت ان تینوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی تھی جو ایک آرمی آفیسر کا خاصا ہوتی ہے۔ تو تم لوگوں کو کوئی انفارمیشن ملی؟ ارتزا نے سوال کیا۔ میں نے پتہ کروا لیا، وہ صرف ڈرگس کی اسمگلنگ کا کام ہی نہیں کرتا بلکہ اور بھی بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی طرح بگڑا ہوا امیر زادہ ہے۔ وہ اپنے باپ کے کام کو سپورٹ کر رہا ہے اور کالجوں میں ڈرگس کی سپلائی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو اغوا بھی کرتا ہے۔ وہ ایک درندہ ہے جو لڑکیوں کی زندگی برباد کرے۔ اس کو اپنے باپ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اسے کالج سے نکالا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی پولیس خرید سکتا ہے۔ اس کے باپ کے بہت اونچے تعلقات ہیں اور غیر ملکی لوگوں کو اس کا باپ اسلحہ بھی فروخت کرتا ہے۔ حسام تفصیل بتاتے ہوئے بولا تھا، یاور تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلی اس کے علاوہ؟ ارتزا نے یاور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو بہت خطرناک انسان ہے۔ وہ عام لوگوں کے لیے ایک امیر کبیر بزنس مین ہے، لیکن اس کا بزنس کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شرفو اس کا خاص ملازم ہے جو اس کے بہت سے راز جانتے ہیں۔ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے شرفو کو قابو کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنے مالک کا وفادار کتا ہے، کبھی غداری نہیں کرے گا۔ یاور نے پینسل انگلیوں کے درمیان گھماتے ہوئے اسے معلومات دی۔ گڈ، لیکن مجھے اس کے بارے میں ایک اور بات پتہ ہے۔ ارتزا کے کہنے پر ان دونوں نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک قاتل بھی ہے، ایک نہیں بہت سے لوگوں کا۔ اس کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے سرخ ہو گئی تھی، شدت ضبط سے اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر گئی تھی۔ او گاڈ، یہ کمینہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، لیکن اس کے کام دیکھو، لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی لائف برباد کرتے ہیں، اسلحہ کی سٹرینج۔ اس بڈھے کو تو چھوڑوں گا نہیں۔ حسام کا جوش اور غصہ امٹ کر آیا تھا۔ حسام، ہمارے پاس ثبوت ہونے چاہیے، ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس چاہیے۔ ہمیں اسے ایسے نہیں مارنا، اسے مارنا ہوتا تو بہت پہلے ہی ہم اسے مار دیتے۔ ہمیں اس تک پہنچنے، ہمیں برائی کی شاخیں نہیں کاٹنی بلکہ اسے جڑ سے ختم کرنے۔ ISI کا کام رازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمن سے راز اگلوانا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یونیورسٹیز اور کالجوں پر نظر رکھنی ہوگی اور اس کے گھر تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ یاور نے اسے مدلل انداز میں سمجھایا۔ تو پلان کیا ہے تم لوگوں کے پاس؟ حسام کی سنجیدگی سے پوچھنے پر ارتزا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر انہیں پلان سمجھانا شروع کیا۔ وہ تینوں آدھے گھنٹے تک پلان ڈسکس کرتے رہے اور پھر نکل گئے۔ ان کا ارادہ پلان پر عمل کرنے کا تھا۔ سبحان خان، اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے ارتزا نے دل میں دہرایا تھا، وہ دونوں اس وقت کینٹین پر بیٹھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ سموسوں سے بھی انصاف کر رہی تھی۔ زوبیا، کیا بات ہے؟ آج بڑی خوش لگ رہی ہو، خیر تو ہے نا؟ زمل نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 3 سال سے زوبیا کو اداس ہی دیکھا کرتی تھی، لیکن آج اسے پرسکون اور خوش دیکھ کر وہ واقعی حیران اور خوش تھی۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، لیکن پرسکون ضرور ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ سفید حجاب اس کی گوری رنگت پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آج پھر سے جگمگا رہی تھی۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، تم بہت انمول ہو زوبی، بہت خاص اور اچھی ہو۔ میری دعا ہے تمہیں بے حد چاہنے والا ملے جو تمہارے تمام دکھوں کو سمیٹ لے۔ سمل اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے بولی تو جھٹ زوبیا نے اس کے دونوں گال چوم لیے، جس پر وہ سٹپٹا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سمل نے ہفکی سے منہ رگڑا۔ ارے میری جان، اتنی پیاری دعائیں دے رہی تھی تو مجھے تم پر پیار آ گیا۔ میں خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسے دوست ملی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، پھر ایک توقف کے بعد سنجیدگی سے کہا، میں اب سب کچھ پیچھے چھوڑ چکی ہوں۔ میں صرف اللہ سے محبت کرتی ہوں اور میری ہر سانس پر پہلا حق اللہ کا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آخر کار تمہیں عقل آ ہی گئی۔ ویسے عشق کا بھوت اتنی جلدی کیسے اتر گیا؟ سمل کولڈ ڈرنک کا سپ لیتی کچھ شرارت سے بولی۔ سمل، مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھی، میں اللہ کی محبت میں شرک کر رہی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں اس پر، لیکن میں اللہ سے معافی مانگ چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور جہاں تک بات ہے عشق کی، تو وہ عشق واقعی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے دل و دماغ سے اس کو نکال دے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں، میں اسے بھلانا چاہتی ہوں، لیکن اب اسے اپنی نگاہوں اور سوچوں کا مرکز نہیں بناتی۔ محبت کا ہر ایک لمحہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، لیکن میں اسے بھول جاؤں گی۔ دل کے زخموں کو منتقل ہونے میں وقت لگے گا۔ ابھی چوٹ گہری ہے، لیکن آگاہی مل گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آزردگی سے بولی۔ ملال اس کے لہجے میں لوٹ آیا تھا۔ سمل جانتی تھی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک دن ہر زخم منتقل ہو جاتا ہے۔ زوبی، تمہیں اس تکلیف پر بہترین مرہم ملے گا جو تمہاری ہر تکلیف دور کر دے گا۔ مجھے مرہم کی ضرورت نہیں رہی اب، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ اللہ کی مرضی ہے جس پر ہماری نہیں چلتی، تم چاہو یا نہ چاہو
तुम्हें वो मिलकर रहेगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जिमल ने उसे समझाया, लेकिन दुआ किस्मत बदल देती है, जुबिया ने कहा था। बेशक, दुआ किस्मत बदल देती है। एंड पॉइंट पर जाकर भी इंसान जीत जाता है दुआ की वजह से। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हक में बेहतर नहीं होती, इसलिए वो हमें नहीं मिलती, और फिर अल्लाह उनको रिप्लेस करके हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो। वो नरमी से बोली। समोसे ठंडे हो चुके थे और भूख मर गई थी। ब्रेक खत्म हो चुकी थी। सिमल ने घड़ी पर वक्त देखा। मैं अल्लाह पर भरोसा कर रही हूँ, और आई एम श्योर अल्लाह विल डू द बेस्ट फॉर मी। वो मुस्कुरा कर बोली तो सिमल भी मुस्कुराई। तुम्हारी वजह से मेरे समोसे भी ठंडे हो चुके हैं और ब्रेक खत्म हो गया। अब कल तो मुझे बिरयानी खिलाओगी। सिमल ने धौंस भरे अंदाज में कहा था। अच्छा, खिला दूंगी। अभी चलो, सर उस्मान और हिटलर की क्लास है। बाहर निकाले उन्होंने हमें। जुबिया अपना बैग उठाते हुए बोली थी। तो निकाल दे। जिमल लापरवाही से बोली। सिमल। जुबिया ने उसके बाजू पर चुटकी काटी। ओई माँ, कितनी बदतमीज हो। जिमल ने मुंह बनाया। तुमसे तो कम ही हो, जुबिया ने जताया। जुबी, मैं बदतमीज हूँ क्या? उसे बदतमीज पर कोई याद आया था। हाँ, बहुत। याद नहीं इर्तिजा भाई से भी तुमने कितनी बदतमीजी की थी? जुबिया ने गुज़श्ता मुलाकात का हवाला दिया था। ए खबरदार, जो उस मनहूस का नाम लिया। उसने जैसे वार्निंग दी, उसने जो किया मैंने उसका बराबर जवाब दिया। वो कंधे उचकाकर बोली। तुमसे बहस करने से अच्छा है बंदा सर हिटलर से बहस कर ले। वो कुड़ कर बोली। हाँ तो जाओ करो, किसने रोका है? वो भी उसे तपाने को बोली। उन दोनों की बहस खत्म नहीं होनी थी। बातें करते करते ही वो 5 मिनट लेट हो चुकी थी क्लास से। जाने सर हिटलर ने अब उनको क्या सजा देनी थी। उन दोनों ने क्लास के बाहर पहुंचकर आयतुल कुर्सी पढ़कर एक दूसरे पर फूंकी और चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत और शराफत लिए क्लास के दरवाजे पर खड़े होकर सर उस्मान से अंदर आने की इजाज़त मांगी। मे वी कम इन सर? सूबिया के पूछने पर सर उस्मान और सर हिटलर जो क्लास को लेक्चर दे रहे थे उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। मार्कर का कैप लगाकर मेज पर फेंका और अपने चश्मे को नाक पर जमाकर उन दोनों को देखा। बकौल सिमल, सर हिटलर तो हमें ऐसे देखते हैं जैसे कसाई बकरे को देखते हैं, या जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, या फिर जैसे सिमल बिरयानी को देखती है। नहीं, देखती नहीं बल्कि घूरती है। जुबिया उसकी बात काट कर शरारत से कहती थी। अरे वाह, बड़े बड़े लोग तशरीफ लाए हैं। क्या बात है, आज आप लोग बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। सर उस्मान ने बड़ी इज्जत से उन दोनों की बेइज्जती की थी। जी सर, हम जल्दी आ गई हैं आज तो। सूबिया ने फखरिया अंदाज में कहा, जैसे इससे ज्यादा वक्त का पाबंद पूरे पाकिस्तान में कोई न हो। जी जी बिल्कुल, आप तो इतनी वक्त की पाबंद है जितनी बारात पर दुल्हन वक्त की पाबंदी से एंट्री देती है, या जितनी वक्त की पाबंदी के साथ किसी के वलीमे पर रोटी खुलती है। सर उस्मान के तंज करने पर सूबिया शर्मिंदा हो गई थी। जिमल ने उसकी बेइज्जती पर मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की, लेकिन सर उस्मान की नजरें उन दोनों पर ही थी। उन्होंने उसे मुस्कुराता देख लिया था, जिस पर उनके गुस्से का ग्राफ बुलंद हुआ। कट योर स्माइल। क्लास में सर हिटलर की धाड़ गूंजी थी और सिमल की मुस्कुराहट मिनट से पहले उड़ी थी। या अल्लाह प्लीज, आज इस ओल्ड हिटलर से बचा ले। ये तो इस उम्र में भी इतना धाड़ते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर इनकी धाड़ से मेरा दिल बंद हो जाता तो क्या होता। अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी तो मैं डॉक्टर भी नहीं बनी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अल्लाह जी प्लीज हेल्प मी, बस आज बचा ले। वह दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी जब उसने सर उस्मान के खतरनाक तेवर देखे। So, Miss Zubi and Miss Simal, do you have any explanation? Always late and still acting stubborn. Is this how you act? सर उस्मान की रवानी से अंग्रेजी बोलने पर वो दोनों हैरत से उनकी शक्ल देख रही थी कि इतनी अंग्रेजी आती है सर हिटलर को। वेरी स्ट्रेंज। वाई आर यू बोथ साइलेंट? ये दोनों लड़कियां उस क्लास की सबसे ज़हीन स्टूडेंट थीं, लेकिन उनकी नाक में दम कर देती थी। अभी कुछ महीने पहले ही की तो बात थी कि उनकी बेगम ने उनको बड़े प्यार से नए ग्लासेस गिफ्ट किए थे, जिसे वो दोनों तोड़ चुकी थी। जब पास पर्स की गई तो जिमल बीबी ने नहायत मासूमियत से जवाब दिया था। सर, हमने कौन सा जानबूझकर तोड़े हैं? हम तो स्टाफ रूम में सर इशफाक के कहने पर आई थी, जब गलती से आपकी ग्लासेस पर हाथ लग गया और वो नीचे गिर कर टूट गए थे। जी सर, जिमल बिल्कुल ठीक कह रही है, हमसे गलती होगी, लेकिन आप फिक्र न करें, हम कल ही आपको इससे प्यारे ग्लासेस ला देंगे। ज़ुबिया ने भी माजरत करने के साथ साथ उनको नए ग्लासेस का लालच भी दिया। ये ग्लासेस मुझे समवन स्पेशल ने गिफ्ट किए थे। सर उस्मान ने उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा था, जिस पर सिमल और ज़ुबिया ने मानी खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखकर ओह कहा था। सर, आपकी गर्लफ्रेंड भी है क्या? सिमल ने हैरत और इश्तियाक से पूछा था, जिस पर सर उस्मान ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसको कच्चा चुबा जाएंगे। ये क्या बकवास है?
میری گرل فرینڈ کیوں ہوگی بھلا؟ وہ دل ملا کر بولے تھے۔ سوری سر، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ سمن اسپیشل نے آپ کو یہ گفٹ دیا تھا۔ زوبیا نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، میری وائف نے دیا تھا یہ گفٹ، جس کو تم لوگوں نے توڑ دیا۔ وہ جھنجھلا کر غصے سے بولے تھے۔ او، کوئی بات نہیں سر، ہم لوگ ان سے بھی معافی مانگ لیں گے۔ زمل ڈٹائی سے بولی تو سر عثمان کو مزید غصہ آیا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ دونوں باہر نکل گئی تھی اور پیچھے وہ کڑ کر رہ گئے تھے۔ کتنی محبت سے ان کی بیگم نے ان کو گلاسز گفٹ کیے تھے، وہ زچ ہو گئے تھے ان دونوں سے، اور اب ان کا لیٹ آنا اور اوپر سے تنگ کرنا آج پھر ان کو غصہ دلا گیا تھا۔ سوری سر، ایکچولی ہم کینٹین پر تھے نا، تو وہاں پر رش بہت تھا، اس لیے لیٹ ہو گئے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زوبیا وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ سر عثمان نے حشمگین نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ پوری کلاس خاموشی سے ان کی بے عزتی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سر معاف کر دیجیے نا، کل ایسا نہیں کریں گی یہ دونوں، بلکہ کل سے میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ آج اندر آ لینے دیں، کل بھی شک مجھے بھی ان کے ساتھ نکال دیجیے گا۔ ہرمین اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر ان دونوں کے حق میں بولی۔ ہرمین، آر یو شور ہرمین؟ سر عثمان نے اس سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی سر عثمان اس سے گارنٹی مانگ رہے تھے کہ آج کی بات وہ دونوں لیٹ نہیں ہوں گی، جو ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس نے جلدی سے گردن ہلائی اور بولی، جی سر، آج کی بات اگر یہ دونوں لیٹ ہوئی تو بے شک مجھے بھی کلاس سے باہر نکال دیجیے گا۔ وہ ان کو یقین دلاتے ہوئے بولی تو سر عثمان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اوکے، یہ لاسٹ ٹائم ہے، میں مس ہرمین کے کہنے پر آپ دونوں کو کلاس میں بیٹھنے دے رہا ہوں۔ کل سے آپ دونوں ٹائم پر کلاس میں موجود ہوں گی۔ سر عثمان نے ان دونوں کو انگلی اٹھا کر گویا وارننگ دی۔ جی سر، ایسا ہی ہوگا، وہ دونوں بیک وقت ایک آواز میں بولی تھی۔ ناؤ یو مے ہیو اے سیٹ۔ سر عثمان ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے پھر سے لیکچر شروع کر چکے تھے۔ وہ دونوں ہرمین کے ساتھ ہی پیچھے خالی سیٹس پر بیٹھ گئی تھی۔ شکریہ ہرمین، تم نے آج پھر سے بچا لیا۔ زوبیا نے ہلکی آواز میں تشکر آمیز مسکراہٹ لبوں پر سجا کر سرگوشی کی۔ یاروں کو شکریہ نہیں بولتے پاگل۔ ہرمین مسکرا کر بولی تو وہ دونوں بھی مسکرا دی۔ یار میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے، بہت دن ہو گئے کوئی پنگا نہیں لیا۔ زمل نے رجسٹر پر لکھ کر ان دونوں کے سامنے کیا۔ وہ تینوں بظاہر تو بڑی توجہ سے لیکچر سن کر رجسٹر پر نوٹ کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ تینوں ہی لکھ لکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ گریٹ، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اب لائیو تماشا دیکھو۔ ہرمین آنکھیں دبا کر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے سرگوشی میں بولی، جس پر ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن سر عثمان کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کر لیکچر نوٹ کرنے کا ڈرامہ کیا۔ ہرمین نے آنکھ بچا کر آگے بیٹھے لڑکے کا موبائل اچک لیا اور اس کے موبائل کی رنگ ٹون مائی نیم از شیلا سیٹ کر کے واپس وہیں سے ہی رکھ دیا۔ وہ بیچارہ شریف لڑکا پوری توجہ سے لیکچر سن رہا تھا۔ ہرمین اس کا نمبر بھی اپنے موبائل میں مسڈ کال دے کر سیو کر چکی تھی۔ اس نے آنکھوں میں شیطانی چمک لیے منان اور مانی کو کال کر دی تھی اور خود آرام سے چہرے پر معصومیت طاری کر لی اور لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی کال کی، ساتھ ہی کلاس میں مائی نیم از شیلا گانا لگ چکا تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں نے بے اختیار امڑتی اپنی ہنسی سر نیچے جھکا کر دبائی تھی۔ ناؤ واٹ دی ہیل از دس؟ ایک بار پھر سر عثمان کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ وہ غیظ و غضب سے بولے تو منان کا گلا خشک ہو گیا۔ سر، اس نے کیا ہے یہ؟ ایک لڑکی نے منان کی طرف اشارہ کیا تو اس بیچارے کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ یو ایڈیٹ، اسٹینڈ اپ۔ سر عثمان پھر لیکچر ڈراپ کر کے تیز آواز میں بولے، نہیں میں۔ منان بیچارہ پوری طرح گڑبڑایا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ یہ لڑکیوں کی طرح منمنا کیوں رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ کیا حرکت ہے؟ شرم ہے کہ نہیں؟ سر عثمان نے کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جھاڑا تو کلاس میں ہنسی کی آوازیں گونج اٹھی تھی۔ سر، یہ میری غلطی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا۔ وہ بیچارگی سے بولتا ہوا روحانسا ہو گیا۔ تو پھر تمہارے فرشتوں کو پتا ہوگا، اتنا بےہودہ گانا لگاتے شرم نہیں آتی؟ سر عثمان نے اسے ٹھیک ٹھاک شرمندہ کیا۔ وہ تینوں سر نیچے جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ مارے ضبط کے ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ جی چاہ رہا تھا زور زور سے کہہ کے لگے، سوری سر۔ منان شرمندگی سے نظریں جھکا کر بولا، بیٹھو، آئندہ ایسا نہ ہو۔ سر عثمان نے وارننگ دی تو وہ تابعداری سے سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ سر عثمان واپس مڑے ہی تھے جب ایک بار پھر مائی نیم از شیلا زور سے گانا بلند ہونے کی آواز آئی۔ گیٹ لاسٹ۔ سر عثمان نے اسے کڑے تیوروں سے دفع ہونے کو کہا۔ وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے کلاس سے باہر نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ سر عثمان نے لیکچر دوبارہ شروع کیا، لیکن پیچھے سے آتی ہنسی کی آواز نے انہیں سلگا دیا تھا۔ پیچھے بیٹھ کر وہ تینوں دبی دبی ہنس رہی تھی۔ آؤٹ۔ ایک لفظ سے کافی تھا ان تینوں کے لیے۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ تینوں جیسے ہی کلاس سے باہر نکلی، کیا ہوں؟ زوبیا نے زور سے کہتے ہوئے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں اس وقت پنجابی ڈانس کرنے میں مصروف تھیں۔ اسٹوڈنٹس حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ ہم ہیں وہ ہستیاں جن کی ہابی ہے صرف موج مستیاں۔
زوبیا کے بولنے پر ان دونوں نے ہنستے ہوئے اس کا جملہ مکمل کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آج سے ہم تینوں دوست ہیں، زیمل نے فیصلہ سنایا، اور زیمل ہمارے گروپ کی لیڈر ہے۔ زوبی نے فوراً اس کی بات کاٹی، اور ہمارے گروپ کا نام 3 ایجنٹس ہوگا۔ ہرمین کے کہنے پر وہ تینوں ایک بار پھر جگمگاتی آنکھوں سے مسکرائیں۔ ایک بڑا سا آفس تھا جہاں باوردی گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص ریسیپشنسٹ کے پاس ویٹنگ ایریا میں کھڑا ہوا کسی شخص سے محو گفتگو تھا۔ ان کی گفتگو بہت ہلکی تھی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو بھولے، یہاں تمہیں نوکری نہیں مل سکتی، وہ اسے دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ یارا، ہم کو نوکری چاہیے، تم کچھ بھی کر اپنے صاحب سے ایک بار میری بات کرا دے، وہ جیسا کہے گی ہم ویسا کرنے کو تیار ہے، بس تم ان سے بات کر۔ وہ اب منت کر رہا تھا، اس کا لہجہ اور انداز بے حد عاجزی لیے ہوئے تھا۔ شکل سے وہ کوئی مقامی آدمی لگ رہا تھا۔ عمر 25 یا 26 سال کے قریب تھی۔ اس کا قد بہت لمبا لیکن رنگ اتنا ہی کالا تھا۔ اس کے ہونٹ بالکل سیاہ تھے، جیسے وہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتا ہو۔ اس کی سی آنکھوں میں میل جمی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ داڑھی بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، مینیجر سے بات کرتا ہوں، اس کے دوست نے اسے تسلی دی، جس پر وہ تشکر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ، ہم تیرا احسان کبھی نہیں بھولے گا، بس تم نوکری لگوا دے، وہ عاجزی سے بولا۔ اس کے پیلے دانتوں سے کراہیت آ رہی تھی۔ تم ادھر بیٹھ کر انتظار کرو، میں ابھی آیا، وہ اسے تسلی دے کر چلا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیسے کسی آدمی کو نوکری دلوانے کی بات کر رہے ہو، مینیجر جھلا کر بولا۔ سر، وہ غریب آدمی ہے اور میرا بہت پرانا دوست بھی، وہ بہت قابل ہے، وہ ہر طرح کا کام کر لے گا، ہر طرح کا مطلب ہر طرح کا، وہ مانی خیزی سے بولا تو مینیجر چونک گیا۔ کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ پٹھان ہے سر، مر کر بھی ہم سے غداری نہیں کرے گا، اور اسے صرف پیسے سے غرض ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے اندر بھیجو۔ اشرف نے اسے اجازت دی تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ وہ مشرف تھا، مینیجر مشرف غنی۔ شرفو صرف سبحان علی خان کے لیے تھا، باہر کی دنیا کے لیے وہ مشرف تھا، ایک بہت بڑے بزنس مین سبحان خان کا مینیجر۔ اس کا ارادہ اس نوجوان کو باس کے سامنے پیش کرنے کا تھا۔ اس نے سبحان خان سے 2 دن کی مہلت مانگی تھی۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا جب وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس سے ایک نظر اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ رنگت، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیب اور اس کے کپڑے جو لگتا تھا کئی سال پرانے ہیں۔ وہ شخص شکل سے ہی بہت قریب لگتا تھا۔ سلام صاحب جی، بھولے نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ شرفو نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شرفو نے پوچھا تھا۔ ابا نے تو ہمارا نام بہادر خان رکھا تھا، پر سبھی ہم کو بھولا کہتا ہے۔ کدھر رہتے ہو تم؟ گھر میں کون کون ہے؟ ہمارے ابا کو مرے 10 سال ہو چکے ہیں، اور ہماری ماں اسپتال میں ہے۔ ہم بے روزگار ہے اور نوکری کی تلاش میں ہیں۔ ہمارا کوئی بہن بھائی نہیں، ہم نوکری کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں، اور تفصیل سے جواب دیتا ہوا بولا۔ اس کا لہجہ اردو اور پشتو مکس تھا۔ اس سے پہلے تم نے کہیں کام کیا؟ شرفو نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہم نے ایک سیٹ کے ساتھ کام کیا تھا، وہ اسمگلنگ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم چور ہیں۔ ہم کو غصہ آ گیا اور وہاں سے چلا ہے۔ وہ جوت سے بتاتا دبے دبے غصے میں ایک دم چپ ہوا تھا۔ تمہیں کچھ کہے بغیر ہی چھوڑ دیا اس نے؟ مشرف نے تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے ہم سے ہمارا گھر چھین لیا اور ہم کو در بدر کر دیا۔ ہم اس کو چھوڑے گا نہیں، اس خانہ خراب کو بھون ڈالے گا۔ بھولے کی آنکھوں میں بدلہ لینے کی آگ تھی۔ اس سیٹ کا نام کیا تھا؟ شرفو نے پوچھا۔ سیٹ بخت شاہ، وہ نفرت سے بولا۔ شرفو اس نام پر چونکا۔ بخت شاہ اور سبحان خان ایک دوسرے کے حریف تھے۔ بخت شاہ ایک مشہور سیاستدان تھا۔ وہ اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ سبحان خان کی طرح اور بھی بہت سے جرائم میں ملوث تھا۔ شرفو دل ہی دل میں خوش تھا، بھولے کے ذریعے ان کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ تم اسمگلنگ کرنا جانتے ہو؟ شرفو نے سوال کیا۔ ہم چوری، ڈکیتی، اسمگلنگ اپنے کارنامے بتانے لگا تو شرفو کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہے۔ تم تو بڑے کام کے آدمی ہو، کیا تم کمپیوٹر چلانا جانتے ہو؟ شرفو حیرت سے بولا۔ صاحب، ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کیا ہوا ہے، بھولے کو ہلکا نہ سمجھنا، ہم کو سب پتا ہے، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ واہ بھولے، لیکن تمہیں کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی، پھر تم اس طرف کیوں آئے؟ شرفو حیرت زدہ سا بولا۔ سامنے بیٹھا بدحال شخص اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود غلط کام کرنے پر مجبور تھا، تو اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، اور وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہم غلط کام شوق سے نہیں کرتا، ہم نے مزدوری کی، بہت محنت کی، مگر 2 وقت کی روٹی نہیں مل سکی۔ ہماری ماں اسپتال میں، ہم کو پیسہ چاہیے تھا، جب ہی ہم اس طرف آیا۔ بھولے کی آنکھیں سرخی مائل ہوئی تھی۔ اپنی مجبوریوں کا تذکرہ کرنا بھلا کب آسان ہوتا ہے؟ تم فکر مت کرو بھولے، ہمارے ساتھ کام کرو، عیش کرو گے، کل صبح 10 بجے اس پتے پر آ جانا، باس سے مل کر تم کام سمجھ لینا۔ شرفو نے اسے تسلی دی۔ بہت شکریہ صاحب، بولا خوشی سے بولا، اور سلام کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔
शरफुल ने सुकून की सांस ली। ये आदमी काम का था और मजबूर भी था। दूसरों की मजबूरियों से कैसा फायदा उठाना था, ये शरफुल ने सुबान खान के साथ काम करते हुए सीखा था। सर उस्मान की क्लास से निकालने पर वो तीनों ग्राउंड में आकर बैठ गई थी। चूंकि क्लासेस का वक्त था, इसलिए आसपास बहुत कम स्टूडेंट्स थे। हरमैन, आज से तुम हमारी दोस्त हो ना? सुबिया ने इश्तियाक से पूछा। हाँ बिल्कुल, हरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। असली वाली ना? जिमल ने तस्दीक चाही। नहीं, नकली वाली। हरमैन के जलकर कहने पर वो दोनों हंस पड़ी। अच्छा हरमैन, हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएं? जुबिया ने पूछा। मेरा नाम हरमैन अहमद है, तुम लोग मुझे हरम बोल सकती हो। घर में भी सब यही कहते हैं, वो नरमी से बोली। लाइट ब्लू कलर का हिजाब लिए वो भूरी आंखों वाली लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। ओके हरम, मैं जिमल हूँ और ये जोम्बी है। जिमल ने शरारत से जोबिया की तरफ इशारा किया, जिस पर उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। हा हा हा, जोबिया को जोम्बी ही बना दिया। हरम ने हंसते हुए सिमल के हाथ पर ताली मारते हुए अपने सामने बैठी जुबिया को देखा, जो गुस्से से मुंह फुला चुकी थी। मैं नहीं बोलती तुमसे, वो जिमल से नाराज होते हुए बोली। अरे मेरी चंदा, मेरी कैथरीना नाराज हो गई है। मेरा बेबी सॉरी, सिमल ने उसे पुचकारा। अस्तगफिरुल्लाह, खबरदार जो मुझे ऐसे वाहियात अल्फाज बोले। जुबिया ने उसके बाजू पर एक धप लगाते हुए कहा। यार तुम्हें कौन से लफ्ज पर ज्यादा इतराज हुआ है, कैथरीना कहने पर या बेबी कहने पर? हरम ने मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से पूछा। दोनों पर, वो बेसाख्तगी से बोली तो वो दोनों जोर से कह के लगाकर हंस पड़ी। ओके बेबी, आइंदा हम तुम्हें बेबी नहीं कहेंगे, सिमल ने उसे तसल्ली दी। जिमल, जुबिया जोर से चीखी। ओके ओके, चीखो मत, हम मजाक कर रही थी, हरम ने रसानियत से कहा। सिमल, अल्लाह करे तुम्हें कोई ऐसा मिले जो हर वक्त तुम्हें बेबी और डार्लिंग कहे, फिर लगेगा तुम्हें पता। और अल्लाह करे तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा ही मिले। जुबिया ने जज्बाती होकर उसे बद्दुआ दी। ए खबरदार जो आगे बकवास की। सिमल ने बेख्तियार हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोका। वैसे मेरे जैसे से क्या मतलब? वो मुतजस्सिस हुई। ओह यू मीन मेरी तरह शरीफ, क्यूट और मासूम प्लस प्यारा? सिमल हिजाब का कोना मुंह में डालकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, जिस पर दोनों ने अस्तगफिरुल्लाह पड़ा। तुम और मासूम? हरम ने हंसते हुए कहा। हाँ तो क्या मैं मासूम नहीं हूँ? सिमल रंजीदा होती हुई बोली। सौ शैतान मरे होंगे तब जाकर तुमने जन्म लिया होगा। आई बड़ी मासूम। जुबिया ने मिनटों में उसकी खुशगुमानियां उड़ाई थी। और तुम्हारे जैसे का मतलब था तुम जैसा कमीना, इडियट, हर बात पर जिद करने वाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझे तंग करती हो। जुबिया ने ठीक ठाक उसकी बेइज्जती की। तुर फिटे मुंह, लानत हो तुम पर। कैसी मनहूस दोस्त हो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी तुम जैसे दोस्त ना दे। सिमल जल भुन कर ही तो रह गई थी। एक चुप कर चुड़ैल कहीं की, जुबिया ने चीख कर कहा। खुद क्या हो, डायन कहीं की। सिमल ने हिसाब बराबर किया। तुम चुड़ैल, तुम डायन। चुड़ैल, डायन, चुड़ैल, डायन। वो दोनों इर्द गिर्द से बेनियाज एक दूसरे को अलकबात से नवाजते हुए लड़ने में मसरूफ थी। हरम ने सर हाथों में थाम लिया। स्टॉप, हरम एकदम जोर से बोली तो उन दोनों की जुबानें बंद हुई। शर्म करो कुछ, कैसे लड़ रही थी? हरम ने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की, जो एक नामुमकिन से बात थी। ये शर्म क्या होती है? सिमल सोचते हुए बोली। वो जो तुम्हें नहीं आती। जवाब सूबिया की तरफ से आया था। अच्छा ये बताओ तुम लोगों के घर में कौन कौन है? हरम ने बात बदल दी। वो जान गई थी कि ये दोनों बहुत लड़ती हैं, उनकी बहस खत्म नहीं होगी। मैं तो मम्मी के साथ ही रहती हूँ, भैया आर्मी में है, पापा की डेथ हो चुकी है, जुबिया ने जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। हरम को वाकई अफसोस हुआ था। इट्स ओके यार, जुबिया नरमी से बोली तो हरम मुस्कुरा दी। यार, मेरे बाबा का मर्डर हुआ था जब मैं 4 साल की थी। वो आर्मी में थे और किसी ने उन पर हमला किया था। बड़े ताया की फैमिली अलहदा हो गई थी। वो उसी शहर में है, उसके अलावा सबसे बड़े ताया जान अपनी फैमिली के साथ पता नहीं किधर चले गए। दादा दादी की वफात के बाद मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहती हूँ। सिमल हल्की आवाज में बोली। उसकी आवाज में अफसर्दगी घुल गई थी। पहले वाली शौकी और चमक उसके चेहरे पर अब नहीं रही थी। उसे अपने बाबा याद आ गए थे और बहुत बुरी तरह याद आए थे। फिर कई लोग नजर से गुजरे, फिर कोई शहर तर्ब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर साया गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। आई एम सो सॉरी सिमल, मैंने शायद तुम्हें हर्ट कर दिया। हरमैन कुछ शर्मिंदगी से बोली। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये तकलीफ तो कई सालों से मेरे साथ है, वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। वो जानती थी कि उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, पर हर बार अपने बाप की मौत का जिक्र करते हुए उसे तकलीफ होती थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, हरमैन ने उसका हाथ हल्के से दबाकर कहा था। जिस्म के घाव तो वक्त के साथ साथ बढ़ ही जाते हैं,
लेकिन दिल पर जो जख्म लग जाए उनसे रिश्ता हुआ खून पल पल तकलीफ देता है। अपने की यादें हमेशा ही इंसान को नए सिरे से तकलीफ देती हैं। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन सब्र करना आसान नहीं होता। सब्र करना अगर आसान होता तो खुदा ने उस पर अजर अजीम न रखा होता। जिमल ने कहा था और वो दोनों खामोश होगी। कौन कह सकता था ये प्यारी सी लड़की जो पल पल मुस्कुराती रहती है अंदर से यूं टूटी हुई होगी। कि वो लड़की थी जो उदास लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। वो अपनी माँ के सामने भी नहीं रोती थी, उसका वाहिद सहारा ही उसकी माँ थी। वो कैसे अपनी तकलीफ दिल में छुपाए बैठी थी। वो दूसरों के लिए मुकम्मल लड़की थी, जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो खाली हाथ थी, जैसे उसके पास उसका बाप नहीं था लेकिन उसके पास माँ थी। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं थी, फिर वो शिकवा क्यों करती है अल्लाह से। हाँ ठीक है, सबको सब कुछ तो नहीं मिला करता ना। वो भी परफेक्ट नहीं थी। उसने सब्र करना सीख लिया था, लेकिन आंखों में खालीपन आज भी उतर आता था। उस महरूमी पर, उस अजियत पर जो उसने बचपन से झेली थी। जिमल, उदास मत हो, अल्लाह से दुआ किया करो। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम अंकल को याद करो तो रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर याद करना। उनके साथ अच्छी यादों को याद करके मुस्कुरा लेना। हम सब अल्लाह की अमानत है, एक दिन हमने भी वहीं चले जाना है, इसलिए मेरी चुड़ैलो उदास मत होना। हरम ने उसे समझाया और आखिर पर वो दोनों भी हंस पड़ी। हरम, तुम भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। जोबिया ने कहा तो वो खामोश होगी। मेरी फैमिली में मेरे अब्बू और अम्मा हैं, दो भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी भाभियाँ मेरे और अम्मा अब्बा के साथ शुरू से ही बहुत रूड थी और भाई कुछ नहीं कहते थे। वक्त के साथ साथ हमने समझौता कर लिया, लेकिन मेरे भाई मुझसे दूर हो गए। इधर मेरी कोई दोस्त नहीं थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। तुम दोनों मुझे बिल्कुल अपनी जैसी लगी थी। मुझे उस दिन भी तुम दोनों के उतरे चेहरे देखकर रहम आ गया जब सर तुम दोनों को डांट रहे थे। इसलिए मैं रह नहीं सकी और बोल पड़ी। वो सादगी से बता रही थी, चलो कोई नहीं, तुम भाभीियों पर लानत भेजा करो और ऐसे भाइयों को खुद एहसास होना चाहिए। जिमल संजीदगी से बोली, यार मुझे भी उनकी परवाह नहीं अब। मुझे बस अब्बू की फिक्र है, वो बहुत बीमार रहते हैं और भाई लोग तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। हरमीन कुछ रंजीदगी और उदासी से बोली, अल्लाह उनको सेहत दे, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करता। सूबिया नरमी से बोली, उसे कुछ याद आया था। इम्तिहान तो अल्लाह ने उससे भी लिया था, मोहब्बत का इम्तिहान। अच्छा बस करो, बहुत हो गया, मैं इतनी उदास नहीं बन सकती। आओ कुछ नया करते हैं। जिमल ने उनका मुंह ठीक करने को कहा। उसके कुछ नया कहने पर उन दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जो हाथ झाड़ती खड़ी हो गई थी और आंखों में शैतानी चमक लिए ग्राउंड से बाहर पार्किंग में खड़ी सर हिटलर की गाड़ी को देख रही थी। नो। वो दोनों उसकी सोच पढ़कर जोर से नफी में सर हिलाकर बोली, यस। अब भाई का मजा, मेरी बेइज्जती की थी ना सर हिटलर, अब मैं बताती हूँ आपको। वो चेहरे पर खतरनाक हसाइम लिए इरादे बांध रही थी, कुछ करने के, कुछ कर दिखाने के। गाइस स्टैंड अप, वो तहक्कुम से बोली। बट व्हाई? हरम ने उसकी निगाहों की ताकुब में देखते हुए पूछा। सर हिटलर से बदला लेना है ना अपनी बेइज्जती का, उसने पूछा तो जोबिया और हरमैन दोनों ने जोरों शोर से सर इस बात में हिला दिया। देन फॉलो कैप्टन जिमल हयात खान, वो रौब झाड़ती हुई बोली तो वो दोनों खड़ी होकर मुस्तैदी से उसके पीछे चल पड़ी। छुट्टी होने में अभी 25 मिनट बाकी थे। एजेंट ज़ोंबी, कम हियर एंड गिव मी योर हेयर पिन, वो जुबिया को ऑर्डर जारी करते हुए बोली, जिस पर जुबिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ओके कैप्टन जलील। जुबिया ने हिसाब बराबर किया, जिस पर सिमल ने उसे दिल ही दिल में गालियां दी। एजेंट हंटर, गिव मी योर लिपस्टिक। अब की बार हरम का ऑर्डर जारी किया गया, जिस पर वो तब की। Sorry, Captain Zalil. This is the holy place of education, not your walima. I come here to study. Why would I have a lipstick? वो तीखी नजरों से उसे देखते हुए बोली तो जिमल का मुंह बन गया। अच्छा, वो सामने मेकअप की दुकान है, आई मीन नताशा है, उससे ले आ। उससे दूर बैठी किसी लड़की की तरफ इशारा किया तो हरमैन भाग कर लिपस्टिक ले आई। गुड जॉब एजेंट हंटर, जिमल ने उसे धमकी दी। नाउ हियर वी गो। जिमल ने हेयर पिन और लिपस्टिक हवा में बुलंद की और दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से बाहर पार्किंग की तरफ इशारा किया। वो तीनों पार्किंग में पहुंच गई और 10 मिनट में अपना काम करके ये जा वो जा। अब भाई का मजा आए बड़े हमारी बेइज्जती करने वाले। जिमल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचा, छुट्टी हो चुकी थी, अब उन्हें कल का इंतजार था। नौरीन इस वक्त किचन में थी। जिमल कॉलेज गई हुई थी और वह उसके लिए खाना बना रही थी जब मुलाजमा ने उनका मेहमान आने की इत्तला दी। बीबी जी, वो सफिया बेगम और सुबान साहब आए हैं। सुबान भाई और भाभी के आने के सुनकर वो परेशान हो गई थी। उन्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा था, जाने वो लोग क्यों आए थे। वो मुलाजमा को लवाजमात लाने का कहकर खुद सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई ड्राइंग रूम में चली आई और मध्यम आवाज में उनको सलाम किया, जिस पर सुबान साहब ने सर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन सफिया ने तो उठकर निहायत मोहब्बत से उनको गले लगाया।
सुभान साहब संजीदगी से मुस्कुराए। नूरीन को वाकई झटका लगा था। कहाँ तो सफिया भाभी सीधे मुंह बात करना तक पसंद नहीं करती थी और अब कैसे प्यार जता रही थी। नहीं बल्कि मस्नुई प्यार और दिखावा। कमीनी और मुनाफिक औरत। जिमल अगर यहाँ होती तो लाजमी यही कहती। वो सोच ही रही थी जब भाभी की आवाज पर होश में आई। आज हम तुमसे बहुत खास बात करने आए हैं। सफिया ने जैसे तमहीद बांधी। जी भाभी कहिए। मुलाजमा चाय की लवाजमात की ट्रॉली अंदर रखकर चली गई थी। नूरीन ने उठकर सफिया और सबान साहब को चाय के कप थमाए और दोबारा बैठ गई। चाय का कप हाथ में थामे सफिया ने जैसे बोलने के लिए लफ्ज जमा किए। हम आज यहाँ तुमसे कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। सफिया के कहने पर उनके दिल में घंटियां बजने लगी। दिल किसी अनहोनी की खबर देने लगा। भाभी अब खुलकर कहिए ना, असल में हम लोग सिमल बेटी का हाथ मांगने आए हैं, दिलावर के लिए। सोबान साहब ने जैसे उन पर बिजली गिरा दी थी। ये क्या कह रही हैं आप? वो शदीद हैरत से बोली। उनके बदतरीन खदशात सच हो गए थे। क्यों? ऐसा क्या कह दिया हमने? सफिया कुछ नागवारी से तेज लहजे में बोली। मैं सिमल से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। नूरीन बेचारगी से बोली। और सिमल की शादी नहीं करेगी। उन सबको आने वाले की आवाज पर जोर का झटका लगा था। मेजर इर्तुजा, एनी प्रोग्रेस? फोन के स्पीकर से कमांडर शाहवेज की भारी आवाज गूंजी। यस सर, हमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की है और प्लान भी तरतीब दे चुके हैं। बस आज ही से उस प्लान पर अमल करना है। उसने तफसील बताई। बी केयरफुल जेंटलमैन, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि एजेंट 13 ने पता करवा लिया उस शख्स के ताल्लुकात बहुत ऊपर हैं। वो दहशत गर्दों की पुष्पनाही के साथ साथ गैर मुल्की एजेंसियों को मुल्की राज भी भेजता है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान में इंडियन जासूस दाखिल हो चुके हैं। वो कहाँ हैं ये अभी नहीं पता, लेकिन वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। उस शख्स के ताल्लुकात उन एजेंट्स के साथ हैं और आई थिंक उसके ताल्लुकात न सिर्फ रॉ बल्कि CIA से भी हैं। आप लोग होशियार हैं और जल्द अज जल्द उनका खात्मा करें। कमांडर शाहपेश उसे मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वो खामोशी और तवज्जो से सर हिलाकर सुन रहा था। सर, बात अब मुल्क की सलामती पर आ चुकी है। अब ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बल्कि मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं उन गद्दारों का खात्मा ज़रूर करूँगा। वो एक अज़म से बोला था। ओके जेंटलमैन, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वह कहकर फ़ोन बंद कर चुके थे। आमीन। वह दिल ही दिल में बोलते हुए उन दोनों की तरफ पड़ा और कमांडर शाहवेज से होने वाली सारी बात बताई। तो ये बात है। वैसे यार, मैं बहुत हैरान हूँ कि ये कमीना रॉ और CIA तक भी पहुंच सकता है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं। हसाम सोचते हुए बोला। जुबान तक पहुंचे कैसे? यावर पेशानी मसल कर बोला। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बस अपने अपने मकसद पर ध्यान दो। वो पूरे सरार अंदाज में बोला। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। वो मजबूत लहजे में बोला। इंशाल्लाह। हसाम और यावर ने बैक वक्त कहा था। वो अस्पताल का राउंड लगाकर अपने रूम में आकर बैठ गया था। इस वक्त वो शदीद तकलीफ महसूस कर रहा था। वह तकलीफ जो 3 सालों से उसके साथ थी, वो बेबसी की इंतहा पर था। उससे अपने सीने को जोर से मसला, कमरे में घुटन होने लगी थी। उसने टाई की नॉट ढीली कर दी और थकान से कुर्सी की पुष्ट पर सर गिराकर आंखें मौंद ली। उसे कोई याद आया था। वो सियाह आंखें, लंबी पलकों वाली खूबसूरत सियाह आंखें। वो उन्हीं आंखों पर तो फिदा हुआ था। वो मासूमियत का मुजस्मा थी। शिफाफ रंगत पर सियाह आंखें उसको बेहद पुरकशिश और खूबसूरत बनाती थी। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। सर पर हिजाब ओढ़े वो उसे दुनिया की पाकीज़ा तरीन लड़की लगी थी। उसे याद आया वो उसे पहली बार कब और कैसे मिला था। उसका मेडिकल में लास्ट ईयर था। वो उस वक्त जल्दी में था जब सामने से आती लड़की से बुरी तरह टकरा गया था। या शायद किस्मत नहीं उन्हें उस राह पर मिला दिया था। वो बहुत रूड नेचर का मालिक था। उसके आगे पीछे लड़कियां फिरती थी, लेकिन वो किसी को अहमियत नहीं देता था। वो हर लड़की की तरफ देखना गुनाह समझता था और वो उस रोज उन स्याह आंखों में डूब गया। वो लड़की उससे कह रही थी, अंधे हैं क्या, नजर नहीं आता आपको? लड़कियों से जानबूझकर टकराते फिरते हैं। और वो जैसे एकदम होश में आया था। वो उसे कुछ कह नहीं सका था। जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। वो लड़की पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मगर वो सुन ही कहाँ रहा था। वो जैसे किसी शहर के ज़ेरे असर खड़ा अभी तक मुस्कुरा रहा था। पागल। वो लड़की जा चुकी थी, लेकिन वो अब भी ऐसे ही खोया हुआ मुस्कुरा रहा था। मुस्तफा, उसके दोस्त समद ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आया। क्या हुआ था? समद ने पूछा। समंदर, समंदर देखा है मैंने, वो बेखुद सा बोला था। हैं? क्या बक रहा है? समद ने हैरत से उसे देखा था। काली आंखों का समंदर, बिल्कुल साफ शफाफ, बहुत गहरा समंदर। मैं डूब गया हूँ उन आंखों के समंदर में। वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोला था। मुस्तफा, समद ने एक बार फिर उसको जोर से हिलाया तो वो चौंक कर जैसे किसी शहर से बाहर निकला। क्या हुआ है? समद को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ।
कुछ नहीं, वो क्या बताता क्या हुआ था? वो तो खुद नहीं जानता था ये क्या हुआ था, एक पल में दिल किसी और के नाम हो गया था। वो नफी में सर हिलाकर समझ के साथ क्लास में दाखिल हुआ। उसकी सोचों का सिलसिला टूट गया जब नर्स ने उसे किसी पेशेंट के आने की इत्तला दी। वह गहरी सांस भरकर रह गया। यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और सिमल ये शादी नहीं करेगी। उन सबको आने वाले की आवाज पर जोर का झटका लगा था। ये क्या बकवास है? सुभान साहब तिल मिलाकर खड़े हो गए। वह दो कदम चलकर करीब आई और उनके सामने सीने पर बाजू लपेट कर खड़ी हो गई। बिल्कुल सीधा उनकी आंखों में देखा और चुपते हुए लहजे में बोली, मैंने सिंपल सी बात की है ताया जान, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। वो आराम से एक एक लफ्ज पर जोर देकर एतमाद से बोली, क्यों क्यों नहीं करोगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? सफिया चमक कर बोली, क्या खूबी है आपके बेटे में? उसने उल्टा सवाल किया। मेरा बेटा लाखों में एक है, माशाल्लाह शक्ल और सूरत में भी बहुत अच्छा है और सबसे बढ़कर करोड़ों का मालिक है। और क्या चाहिए तुम्हें? ताई अपने बेटे की सिफात गिनवाते हुए बोली, ताई जान, मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल और सूरत में नहीं होती बल्कि उसके किरदार में नजर आती है। आपका बेटा अगर लाखों में एक है तो फिर मैं भी करोड़ों में एक हूँ। आपके बेटे का किरदार जितना अच्छा है वो आप खुद भी जानती हैं। हर रोज एक नई लड़की के साथ पाया जाता है। वो शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और क्या नहीं करता वो। अब भी आप कह रही हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है। उसने तंजिया अंदाज में तालियां बजाते हुए कहा तो सबान साहब की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। जिमल ने जैसे उनके मुंह पर तमाचा मारा था। शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो सब गलत काम छोड़ देगा। ताई की बात पर उसने एक बार फिर तालियां बजाई। वाह, आपका आवारा और नशेई बेटा 25 साल से गलत कामों में मुलव्विस है। 25 साल में आप उसको बदल ना सकी माँ होकर, तो उसकी बीवी उससे कैसे बदल सकती है? उसने इस्तेहजाइया अंदाज में कहा, तुम जो कुछ भी कहो, शादी तो तुम्हारी दिलावर से ही होगी। ये बात याद रखना। सुबान खान फैसला कुन अंदाज में बोले, और आप ये बात याद रखिएगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे मरवा दीजिएगा। वो चीख कर बोली थी, सिमल बेटा आराम से। नूरी ने कुछ कहना चाहा लेकिन सफिया ने बात काट दी। हम जा रहे हैं लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, निकाह तो तुम्हारा दिलावर से ही होगा। वो धमकी देकर जाने लगी थी, आइंदा मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत की तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, मेरी रगों में एक फौजी का खून दौड़ता है। एक शहीद की बेटी आप जैसे क्रिमिनल से नहीं डरती। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोल रही थी, आवाज में बला के एतमाद और लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो नहीं झुकेगी उन लोगों के सामने, वो कभी नहीं झुक सकती थी। एक माँ बाप तुम्हारा निकाह है, अगर तुमने कुछ किया तो याद रखना तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूंगा। सुबान खान उसके बाल मुट्ठी में लेकर सफाकी से बोले थे और एक झटके से उसको छोड़ दिया था। जो करना है कर ले, मैं नहीं डरती, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। उसकी आंखें सुर्खी माइल हुई थी, गुस्सा उसकी रगों में लावे की मानिंद उबल रहा था। सुबान साहब और उनकी बेगम वहां से चले गए थे, पीछे वो दोनों खामोश थी। कहने को कुछ नहीं था, रोने के लिए आंसू नहीं थे। काश बाबा जिंदा होते, काश। उसने शिद्दत से ख्वाहिश की थी